हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर बोबालिया वीडियो आपण माने को स्वागत। तो आज लंच रे आपण माने देखि पारबे कोन अछि। आज अछि भात ता संग को कोन एक तरकारी माने अंडा गोल गोल अंडा। बीबी वीडियो रे म धन नथिला सोई पड़ितला आज हम सहित खाउची सोई के उठिला एबे खाइबो एबे केमति लागियो खाइया का बढ़िया लागियो। आज मोबाइल वीडियोटा आज पूरा अच्छी फास्ट लास्ट रे निश्चित देखिबे जम्मार भी मझिरे स्किप करिवेनी कि बंद करिवेनी नहले भी मझिरे कोन होची कोन नै किछि भी जानि परिबेनी फास्ट लास्ट रे देखंतु एन्जॉय करंतु आमे भी खाइकरी आपन मानको एन्जॉय करूची ना कोन। हां एबे आमे खाइबा स्टार्ट करिया। आज हमर चुसुना भात अंडा तरकारी आउ बेसी किछि नै अंडा गोल गोल अंडा एबे हम खाइबा स्टार्ट करिया। ले लुण पके दो हमर लुण पके गिरी हला पूरा टेस्ट कर दिए ये चाकी दे झोल केम कोन होई छी ये खाइबी झोल लुण होई छी लुण होई छी एते ठीक अछि ना पूरा बढ़िया अछि बुझला तमे लुण ना बनी ना मारो लुण दरकार नै लेंबू टे काटे चिपुड़ दिए भल लागियो टेस्टी टेस्टी लेंबू चिपुड़ दवा एबे हमें खाइबा स्टार्ट करिबा पानी टे पी दियो धीरे 1 2 3 स्टार्ट। बाबा कौन चैलेंज ना ओ नॉर्मल तुम कर दो मामा बने हब सी जमी आइटम भी से बनाऊ हीरा खंडे हाँ कोणता नाही गेला तू कोणता आहे तू कोणता नाही अगं शिंदे गोल टाकते ना त्याला कसं नको चम्मच खाओ बढ़िया मामा तो पानी दला তিনটা আন্ডা দিলে আগটা গলা পড়ে আগলো ওই আগলো আ খাও খাও আ খাও तू देख चलू পড়বি খাও 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 ভালো খাও খাও মরবি মরবি মোড়া নেবে এত লোক পানি মাঝে তুমি অন্ডা খাই দিলেন তো তো বাবা এটা কোথায় না দেখো হ্যালো লোগলা আর খাবেটা খাইবা না গো কানা তু শীঘ্র শীঘ্র খাই না মিলিবনি বাবা তুমি আমার সাংবানে পানি মাকি ছাড়া অন্ডা চলি বাবা অন্ডা কিনে খেয়ে রাখতে পড়ে যেতলে পুরি ভাত চলি যাইতাবা লুণ মাগু মাগু পেটা খালি পড়িব নম্বরে অন্ডা রইছে মন্ডা নম্বর দে বাবা হইয়া ওপরে তম পরে অন্ডা নিয়ে যাও আমরা মাগিবনি না ওরে আর নিয়ে যাও রে অন্ডা খাইতে
enggak bakal duka dewa beda. Udah tuh sudah macam ni. ଆଉ ଭାତ ଦିଟା ନା 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 No, onda dele onda ni. ନା ଆମର ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ନକା ଫ୍ରି ଆମର ଅଛି ନା ତମେ ଖାଇବ ନା ଆମେ ଖାଇବୁ ନା। ଆମର ଅଛି ରାଗ ଜିନିଷଟା ଖାଇପାରିବନି ଦେଇ ଦେଉଛ ହଁ। ଅଣ୍ଡାର ଦେଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ପୁରୀ କାଢ଼ି ଦେଉଛ Tahu? ଓ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ପୁରା Tahu? Suara dia kan ka dunia tu suara dia sana. Mana lagi? Hari ini ତ ମାମା ଆଗକୁ ପାଣି ପିବ ତା ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କାଶୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି cuma ପିଉନି tak ada dulu. ନା ମ ସେଥିପାଇଁ କାଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ପିଉନି Mungkin sabu cakri jadi. Sabu ada cakri jadi. Soalnya mau jadi. Ya, ଭାତ ଉପରେ କରିବି ଏ ଯୋଉ ଗରମକୁ ହୁଁ ଆଗରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି ଲଙ୍କା ଖାଇନା କେତେ ରାଗ ଖାଇଛ ମୁଁ ଲଙ୍କା ରାଗ ଖାଇ କେତେ ସବୁ ତ ଅଧିକ ବାବୁ ହେ ହେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା ଆମେ ଖାଇବୁ। ଚାଲ ମୁଁ ସରିଲା ତମେ ଜିତିବ କହିଲ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଗଲେ ଖାଇଦେ ତା ନା ଖାଇଦେ ଖାଇସାରିଲେ ଉପର ଦେବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ ମୋର ଆଜି ପୁରା ଆଗ ଖାଇବା ସରିଗଲା ତମମାନଙ୍କର ଆଜି ଲେଟ୍ ଯେହେତୁ ଆଜିର ୱିନର କିଏ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯା ହଣ୍ଡା ମୁଁ ନେଇନି କିଏ ମୁଁ ନେଇ ତୋର ଆଉ କିଏ ନେଲା ତୁ ନେଇଛୁ ତୁ ନେଇଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ନେଇଛୁ ପାଖରେ ମୋ ହାତ ପାଉନି ଦେଖୁନୁ ମୋ ହାତ ପାଉନି ତୋର ହାତ ପାଉଛି ହାତ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଆ ହଉ ବାପ ପୁଅ ତୁ କିଏ ନେଇଛ ହଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବୁ ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବୁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଥି ଅଛ ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ Comment box ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଅ। ମୁଁ ନେଇଛି କି ସାଇ ନେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ତାପରେ କୁହ କହିଥାଉ ଟିକେ ମାମା ତମ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାନ୍ତୁ ପାଣି ଫାଣି ପିଇକିରି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଯୋଉ କ'ଣ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ କରିଦେବେ ଦେଖୁନ କ'ଣ ସଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି ପାଲା ଅଣ୍ଡାଟି ନେଇଗଲେ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ଯୋଉ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପାଳିଆ ପାଳି ଧରିବେ ବାସ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ପାଳିଆ ହେବେ ଆଉ ତୁ ହେଲା। ଗାୟକ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ତାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ପୁଣି ହବ ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗରେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଥାଳିଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଟାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରହୁଛୁ ଟାଟା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ଟାଟା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଲା? ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଲା ମାମା ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଲା ବାବା